Boundary. شغل ها؟ هذا تاي كوبري زمين بنا पर غلطان دور 100 kilometer no U-turn No U-turn. no U-turn Yan. Para makikita naman yung ano, kung anong daanong damo. Kaso puro ano pare? Puro desierto eh. شوف هذا مظبوط ايوه مية مية سواء Ada remembrance, malo? Remembrance. Ayan ha. Tawag doon, ang tatawag doon pare, sineshare namin yung nakikita namin dito. Ayos. Tingnan natin kung kakayanin ng memory. Sangat ka mo ito, low-bat. Meron eh. Buti nga may charger tayo nila. Wais ha? Naisip ko yan. Ayan, ang kalsada papuntang Damam. Layo. Oh, yan oh. Puro desierto. Kabilaan oh. Ha? Ayan ang gwapo naming driver. Ada مظبوط Handsome. مظبوط هذا A مظبوط handsome driver. Handsome. Malum handsome? ايوه sama Ada Mia. old friend Wala, happy old. Anta ba sa? new disco Eh. Sa? Kung napapansin nyo, marunong na kami mag-Arabic ngayon, ha? Arabo na kami. Arabic na kami, kalate. Ayan, oh. Ayan, ha? Snos. Yun, ha? Eh, kailangan makita nyo rin. Para alam nyo rin yung daan, oh. Ayan, oh. قابلوا كده Pero kita, ha? ايوه كده Sita po. دور يجي كده Aywa. Ah. Bagin mapi malum benta هنا na. يوتن ما في رو رياض ما في يوتن كوبري رو كده يجي كده Ayutun badin. Oh, ada U-turn. Badin ro Riyadh ha? يوتن بس Badin ro Riyadh. يوتن بعدين يوتن. هنا في جوا مزرعة Ah. مزرعة برض Aywa. Pero mas gusto nga ito may kasama niya sa pagkailan no. Nakakainip yung mag-isa ka, biyahe Oo. ka na yun. Nasin pisawa-sawa na para. Antaro damama. Ha? Mungkin mapi no ma? Okay. Ang tabas? No ma? Mungkin no ma? Okay, no problem. I'm no. No no? No. Mani si saya na mini dawur. 50-50. Aywa, 50-50. Ano malam dama? Ang tama pino ma na ang tabas? Road na ma? Mapi no? No pre, stop na? Stop ko muna. Lagyan natin ng background. Baka maganda na yung ano. Bakit 360? Ha? Bakit kilometer 360? Bagi? 360 bagi? Aywa. 360 bagi. 360 bagi ha? Ada mungkin din sa Coba ada benzin Amerika tu. Ada benzin. Oh, Eh. Oh, bansi. Benzin. isa ada. Benzin, gas. Ada kita. Gas ha? Aramco. Aramco, ada Aramco? Aramco. Right, kois, ha? Gas. Aywa. Gas. Ada, shoot ada. Ada, wait, ada. Aramco. Kois ada Aramco. Ada Aramco. taftish. Hmm? Taftish. Aramco pumping station, ha? Ayo. So, ada. Aywa. Kabir, ha? Ayan, ayun yung ano, compound ng Aramco. Aramco pumping station. Ito, oh, sa harapan oh. Ito yung Depo yan. Dipo. Oh. Ayan, ang dipo nila. Nakukuha nilang langis, yan nilalagay. Parang pandakan. Oil Dipo. Ha? Mia. Oh, yan oh. Oh. Ito yung daan. Pasok ka dyan oh. Pag pumasok ka dyan, Mabisag. Ha? Murur, ayos ka. Murah ha.